පිළිගැනීමේ ආරාධනය කරන්න HO සංවිධානයේ සංවිධායක දායක අධ්‍යක්ෂක නිහාල් අහමද් මහතාට ඉස්සෙල්ලාම ආරාධනය කරන්න කැමතියි. හැමෝටම අයුබෝවන්. මම සිංහලෙන් කතා කරන තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සමහර වචනවල වැරදුනොත් සමා වෙන්න. අපි එවිල්ලා ඉන්නේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්ක එකේ. අම්පාර දිස්ත්‍රික්ක එකේ දිගු කාලීනව තියෙන ඉඩම් ගැටලු සම්බන්ධව දීර්ඝ කාලීනව වැඩ කරගෙන ඉන්නවා. ඉඩම් ගැටලු කිව්වම අම්පාර දිස්ත්‍රික්ක එකේ සාමාන්‍යයෙන් ජනවාර්ගික ගැටලුවත් එක්ක මික්ස් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඒක අපේ වැරද්දත් නේ, ප්‍රොෆෙසියෝන්ගේ වැරද්දත් නෙවෙයි. මෙච්චර කල් දේශපාලනය කරපු දේශපාලනයේ වැරද්ද. මේ හැම ගැටලුවම නිරාවුල් වෙන්නේ නැතුව නැත්නම් මේක ක්ලියර් වෙන්නේ නැතුව නැත්නම් ඒක හරිගස් කරන්න බැරි තත්වයකට දශක ගානේ සිංහල මිනිස්සු, දෙමළ මිනිස්සු, මුස්ලිම් මිනිස්සු කියලා වෙන් කරලා ඒ අතුලෙන්ම ඉඩම් ගැටලුවක් දාගෙන කවුරු හරි අයිතිවාසිකම් ගැන කතා කරන ආවොත් ඒගොල්ලෝ ජාතිවාදයෝ කියලා පෙන්නලා ඒ වගේම එහෙම බාධාවෙන් එහෙම ඉන්න අයට බාධා කරලා කොච්චර දුරට ඒගොල්ලෝගේ යටපත් කරන්න ඕන කියලා රජයෙන් හිතලා කරන වැඩේ ඔක්කොම කරලා තමයි මේ ඉඩම් ප්‍රශ්නේ ඔක්කොම විසඳන්න නැතුව තියාගෙන ඉන්නේ. දැනට අපි ඇත්තටම හුස්මක් අරගෙන එවිල්ලා ඉන්නේ කොළඹට මේ ප්‍රශ්න සම්බන්ධව විවෘතව කතා කරන්න. ඒවා අහන්න, ඒ සම්බන්ධව අපිත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරන්න එවිල්ලා තියෙන්නේ ඔබතුමාලා ඔක්කොම මම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. එතරම් මේ දැනට අපි අද දවසේ බලන්න අවශ්‍ය වෙලා තිබුණේ උක්වගා සම්බන්ධව රජයෙන් අරගෙන තියෙන ඉඩම් ගැටලුව සම්බන්ධව උක්වගාවට ගත්ත ඉඩම් 1985 ඉඳලා උක්වගාවට රජයේ ඉඩම් සහ කලින් වගා කරපු මිනිසුන්ගේ ඉඩම උද්දරාගෙන තමයි මේ වගාවට රජයෙන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ ඉඩම් වලින් හුඟක් ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා දැන් වෙනකල්. දැන් අවුරුදු 60ක් ඒකට වඩා වැඩියෙන් තියෙනවා. එතන ජනපදයේ හදපු එක හැමෝම දන්න දෙයක්. ගල්වැය ව්‍යාපෘති යටතේ ජනපදයේ හදලා ඒ ජනපදයට ආපු මිනිසුන්ට වගා ඉඩම දීලා ඒ වගා කරන්න කලින් වගා කරපු මිනිසුන් එතනින් අයින් කරලා ඒ වගේ බොහෝ ඉඩම් ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ එළියට කිව්වොත් එළියට කියන්න බැරි තත්ත්වයේ තිබුණා. එළියට කිව්වොත් මේ මිනිස්සු ජාතිවාදයේ අවුස්සනවා කියලා අනිත් පැත්තක් මාරු වෙලා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ එළියට කියන්න බැරි තත්ත්වයක් තිබුණේ. නමුත් අපි දැන් හිතනවා මේ වෙලාවේ කියන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඒකට කාරණා එකක් තමයි ගිය සති දෙකකට කලින් තිරුකෝණමලේ දිස්ත්‍රික්ක එකේ කන්තල උක්වගා ඉඩම අක්කර 11000ක් මිනිසුන්ට භාවිතාවට දෙන්න ඕන කියලා තීරණයක් අරගෙන තියෙනවා. ඒක ඉතා සතුටයි. ඒ කන්තලේ කම්පැනි වහලා තිබුණේ අවුරුදු කිහිපයකට කලින්. නමුත් එතන පුරන් වෙච්ච ඉඩම තමයි දැනට දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ අතුලේ හිඟුරානේ උක්වගා කරන කම්පැනියෙන් ඒ යටදී තියෙනවා අක්කර 18000ක් ඉඩම. ඒ 18000කින් කොටසක් උක්වගා කරනවා, කොටසක් මිනිසුන් ඒත් වෙලා පුරන් වෙලා ඉන්නවා. ඒ හින්දා ඒ ඉඩම පාවිච්චි කිරීම සම්බන්ධවයි, ඒ වගේ මේ කලින් ඉඩම අයිතිය නැති වෙච්ච මිනිසුන්ගේ ඉඩම අයිතිය වෙනුවෙන් අනිත් එක
උක් වගාව හෝ මොන හරි වගාවක් හොඳ ක්‍රමයට වගා කරගන්න ඒක මිනිස්සුන්ට ලාභය ලැබෙන විදියට වගා කිරීම සම්බන්ධව රජයෙන් මෙදෙහත් වීම සම්බන්ධව ඒව ගැන හිතන්න වෙනවා. ඒ සම්බන්ධව තමයි අද දවසේ අපි ඒකට අපි නිරීක්ෂණ වාර්තාවකුත් හදාගෙන ඒක නිරීක්ෂණ වාර්තාවෙන් මේවා පැහැදිලිව තියෙනවා. ඒක බලන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ටික එළියට කතා කරන්න આવොත් ආපහුත් ඒ ජාතිවාදයේ තමයි අවසන්නේ. එතන පදනම එහෙම තමයි හදලා තියෙන්නේ. නමුත් ඇත්තටම අපේ එල්ලීම තමයි කිසි එකනකුට බාධාව නැතුව නැත්නම් හානි නැතුව මේ ප්‍රශ්නේ කොහොමද විසඳන්න ඕනේ කියලා බලලා තමයි අපි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. මේක නිකන් අර කටු ගහේ උඩ වෙටිච්ච රෙදි වගේ තමයි. ඒක ඇදලා ගත්තොත් අපිට රෙදි ලැබෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒක පරිස්සමින් ඒවා කරන්න තියෙනවා. අපි කවුරුත් කිව්වනේ එතටම ජනපදයට ආපු මිනිස්සුන් අයින් වෙලා අපේ ඉඩම දෙන්න කියලා එහෙම කවුරුත් කිව්වනේ. ඒ මිනිස්සුන්ට ඒ මිනිස්සු එක්කන් එනකොට කියලා රජයෙන් ඒ කාලේක රජයෙන් කියලා එක්කන් ආවේ ඔයාලට ඛණ්ඩ කේම දෙන්නම් ඉන්න ඉඩම දෙන්නම් වගා කරන්න ඉඩම දෙන්නම් කියලා තමයි එක්කන් ආවේ. ඒ මිනිස්සුන්ට තාම කිසි ඔප්පුවක් හෝ කිසි අයිතියක් හෝ නැතුව ඉන්න මිනිස්සුත් ඉන්න අවුරුදු 60 ගාන දෙනට. එහෙම ඉද්දී ඒ මිනිස්සුන්ට අසාධාරණයක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. රජයෙන් මේක හොඳටම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව විසඳන්න පුළුවන්. ඉඩම නැති වෙච්ච අයට ඉඩම තියෙනවා රජයේ ඉඩම දෙන්න පුළුවන්. වගා කිරීම සම්බන්ධව ඒකට අවශ්‍ය වෙන යටිතල පහසුකම් හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එතන තියෙන වැරදි පාලනයේ නැති කරන්න ඕනේ. වැරදි පාලනයේ ඒ වගා කිරීම සම්බන්ධව ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. ඒක සුදුසු පාලනය කොහොමද කියලා හිතන්න ඕනේ. මේ වගේ දේවල් තමයි අපි දැනට හිතන්න තියෙන්නේ. එතනම මේකට වඩා කරන්න ඕන දෙයක් තමයි එතන ඉන්න මිනිස්සුන්ට මේවා පැහැදිලිව කියලා දෙන්න ඕනේ. මේක තමයි උනේ රටේ. 1965 දී ඉපදිච්ච එක්කෙනෙකුට දැන් වයස 60යි. එයා දන්නේ මේ අපි දෙනට ඉන්නේ කාගේද ඉඩම් කියලා දන්නේ. එයාලා හිතාගෙන ඉන්නේ අපිත් මෙතන ඉපදුණා කියලා. ඒකට කලින් ඉන්න මිනිස්සු තාම ඉඩම් අයිතිය සම්බන්ධව අපිට අපේ ඉඩම ලැබෙන්න ඕනේ. අපේ දූලා පුතාලට වගා කරන ඉඩම නේ කියලා මහන්සි වෙලා ඉන්නවා. ඒ හින්දා ඒකන ඔබතුමාලා ආපුවකට සතුටයි. හැමෝම මේකන උනන්දුවෙන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරන්න ඕන කියන ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒකත් එක්ක තව ඉෂුව එකක් ගැන මම මෙතන සඳහන් කරන්න කැමැති. දවස් 3කට කලින් රජයෙන් කිව්වා අකරපත්තු ඩිවිෂන් එකේ තියෙන සුනාමි හවුසින් ස්කීම් එක මිනිස්සුන්ට හානි වෙච්ච මිනිස්සුන්ට බාර දෙන්න ඕන කියලා කිව්වා. අවුරුදු 18ක් වෙනවා මේ ගෙවල් 500ක් හදලා. අවුරුදු 18ක් වෙනවා තාම දීලා නැහැ. ඒකත් ජාතිවාදය තමයි. 500ක් ගෙවල් හදලා තියෙනවා. ගෙවල් නැතුව මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සුන්ට දෙන්න වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. නමුත් දැන් තීරණයක් අරගෙන තියෙන එක හොඳයි. නමුත් ඒකත් හරියට කිසි කෙනෙකුට අසාධාරණයක් වෙන්නේ නැතුව මේ ගෙවල් බෙදලා දෙන්න ඕනේ. අකරපද ඩිවිෂන් එකෙන් සුනාමියට හානි වෙච්ච මිනිස්සුන් 308 දෙනෙක්ගේ තෝරලා තියෙන ලේස්තුවක් තියෙනවා අවුරුදු 18ක් විතර. දැන් ඒ මිනිස්සුන්ට සාධාරණයක් කරලා ඉතුරු 200ක් විතර තියෙනවා. ඒක වටේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට ඒක මොන ජාතිද මොන ආගමද කියලා බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඕපන් කෝල් කරලා වටේ ඉන්න මිනිස්සු ඇප්ලිකේෂන් දාලා ඉඩම් නැති අයට, ගෙවල් නැති අයට දෙන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක තමයි කරන්න ඕනේ. නැතුව මේක කලින් ඉඳලා මේක රටේ තියෙන ජනවර්ගික පර්සන්ටේජ් එක අනුවද දෙන්නේ. නැත්නම් ඩිස්ට්‍රික්ට් එකේ ඇතුලේ තියෙන ජනවර්ගික පර්සන්ටේජ් එක ඇතුලේ අනුවද දෙන්නේ කියලා තමයි මේක මෙච්චර කල් තාම දීලා නැතුව ඉන්නේ. ඒ කතාව අවශ්‍ය නැහැ. ගෙවල් නැති අයට දෙන්නේ. ඒක තමයි කරන්න ඕනේ. ඒකට ඒවා දෙන්න ගියාම තමයි මේ ප්‍රශ්නේ එළියට එන්නේ. තීරණයක් අරගෙන තියෙනවා දෙන්න ඕන කියලා. නමුත් දෙන්න ගියාම මේ ප්‍රශ්නේ එළියට එනවාමයි. ඒවා හරියට පාලනය කරලා රජයෙන් එතන හොඳ සාධාරණයක් වෙන්න ඕන කියලා ඉල්ලීමකුත් කරලා
දැනට අපි එවිල්ලා ඉන්නවා මෙතන ඉඩම් නැති වෙච්ච මිනිසුන්ගෙන් රිප්‍රසන්ටේටිව්ස් එවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ වගේම ජීවනෝපාය නැති වෙච්ච මිනිසුන්ගෙන් රිප්‍රසන්ටේටිව් එවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ වගේම අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉඩම් අයිතිය සම්බන්ධව වැඩ කරන අඩලාරකෙන් අම්පාර දිස්ත්‍රික්ක ඉඩම් අයිතිය සඳහා වූ සංවිධානයේ සභාපති ඒ කණ්ඩායම එවිල්ලා ඉනවා. ඒගොල්ලන්ගෙනුත් අපේ අදහස් ටික අහන්න මම ඉල්ලීම් කරනවා. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ ඩොකියුමන්ටරි එකක් හදලා දෙනවා මේ උක්කුවගා ඉඩම් ප්‍රශ්නේ සම්බන්ධව. ඒ වීඩියෝ ඩොකියුමන්ටරි පොඩ්ඩක් දිගයි තමයි. නමුත් මේ අවුරුදු 60 ගාන තිබිච්ච ප්‍රශ්නේ පොඩියට දිග වුණාට ඒවා බලන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ. අන්තිමේ අපි ඒක දාන්න තියෙනවා. හැමෝටම ස්තුති කියලා ආපහුත් ස්තුති කියලා මගේ කතාව ඉවර කරනම් ස්තුතියි. මීළඟට ඉඩම් අයිතිය සඳහා වූ අම්පාර දිස්ත්‍රික් එකමුතුව නැත්නම් අඩලාර් සංවිධානයේ ලේකම්තුමිය වන රිෆා මුස්තෆා මහත්මියට ආරාධනා කරනවා. அனைவருக்கும் ஆய்போபன் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நான் காணி உரிமைக்கான அம்பார மாவட்ட செயலணியின் அதாவது அடலார் செயலாளர் மற்றும் பெண்கள் உரிமை சமூக செயற்பாட்டாளர் திருமதி ரிஃபா முகமது முஸ்தபா. பல தசாப்தங்களுக்கு பின்னர் இவ்வாறான ஒரு உயர்ந்த சபை பேச கிடைத்ததையிட்டும் எங்களுடைய பிரச்சனையை தெளிவுபடுத்துவதையிட்டும் முதற்கண் நான் இவ்விடத்தில் எனது மகிழ்ச்சியை தெரிவிக்கின்றேன். எனக்கு அம்பாறை மாவட்ட மூவாங்கலை கனட்டியன் முன்மாரியில் விவசாய காணி உண்டு. இக்காணியில் எனது மூதாதையர் காலம் காலமாக விவசாயம் செய்து வந்த நிலையில் ஹிங்குரானை சீனி கூட்டு தாபனம் அச்சுறுத்தி சட்டவிரோதமாக எங்கள் காணிகளை பறித்து விட்டது. இதன் பின்னர் எனது குடும்பம் உட்பட இவ்வாறு காணி இழந்த அனைத்து விவசாயிகளும் பல நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டும் எந்த பலனுமின்றி மூவாங்கல காணியில் சீனி கூட்டுத்தாபனமே இலாபத்தை தொடர்ந்தும் இன்று வரை பெற்றுக்கொண்டு வருகின்றது. தங்களுடைய காணியை பராமரிக்க செல்பவர்களை அச்சுறுத்தி அடித்து விரட்டுவதும் சீனி கூட்டுத்தாபனத்தின் கைகண்ட கலையாகிவிட்டது. இதனால் நாங்கள் எங்களது வாழ்வாதாரத்தை இழந்து மிகவும் கஷ்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு வருகின்றோம். இந்த நிலையில் எச்ஓ நிறுவனமானது காணி உரிமைக்கான அம்பாறை மாவட்ட செயலணி அதாவது அடலார் எனும் அடையாளத்துடன் அம்பாறை மாவட்டத்தில் காணி இழந்த மக்களை அணி திரட்டுவதும் அம்மக்களுக்காக அவர்களின் பிரச்சனை தொடர்பான ஆவணங்களை தேடி ஆவணப்படுத்தி சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதையும் நான் அறிந்தேன். நானும் எச்ஓ மற்றும் அடலாரை நாடினேன். அங்கு சென்று எனது காணி சம்பந்தமான ஆவணங்களை காட்டி எனது பிரச்சனைகளையும் கூறி எனது காணி தொடர்பான ஆவண பிரதிகளையும் முறைப்பாடுகளையும் அவர்களிடம் கொடுத்தேன். எச்ஓ அலுவலகத்தின் சட்டத்தரணி SHM மனாருடீன் அவர்கள் எனது ஆவணங்களை பரிசீலித்து ஆலோசனை வழங்கியதுடன் அடலாரில் என்னையும் இணைத்து கொண்டார்கள். பின் காணி இழந்த அனைத்து மக்களின் பிரச்சனைகளையும் அடலார் ஒன்று திரட்டி நிலப்பறிப்பு எமது இருப்பின் மறுப்பு என்னும் மிகவும் வலுவான ஒரு புத்தக வடிவு ஆவணத்தை உருவாக்கியதோடு வரப்புயர என்னும் பெயரில் அம்பாறை மாவட்ட காணி பிரச்சனைகள் தொடர்பாக வீடியோ ஆவணப்படம் ஒன்றையும் 2019 தயாரித்தது. இது காணி இழப்பால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் உண்மை கூறும் கண்ணீர் காவியமாகும். கொழும்பிலுள்ள அரசியல்வாதிகள், உயர் அதிகாரிகள், மனித உரிமை ஆணைக்குழு மற்றும் மாவட்ட, மாகாண மற்றும் தேசிய மட்டங்களிலும் காணி சம்பந்தமான செயற்பாட்டில் உள்ள அனைவருக்கும் அதனை பகிர்ந்தளித்தோம். நீதியை பெற்றுத்தரும்படி பாராளுமன்றம் வரை சென்று பேச்சுவார்த்தைகளையும் நடத்தினோம். இந்த நிலையில் நான் அடலாரில் செயலாளராக தன்னார்வத்துடன் பொறுப்பேற்று இருந்தேன்.
அதன்பின் அடராரில் உள்ள காணி இழந்த மக்களின் பிரச்சனைகளுக்காகவும் எனது காணி பிரச்சனைக்காகவும் இன்று வரை நான் பாடுபட்டு வருகின்றேன். அடலாரின் பல நடவடிக்கைகளை இம்மக்களுக்காக மேற்கொண்டு வருகின்றது. பிரதேச மட்டம் முதல் தேசிய மட்டம் வரையில் மக்களின் பிரச்சனையை கொண்டு சென்று தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுத்தல், அத்துடன் காணி இழந்தவர்களை பிரதேச மட்டத்தில் வலுப்படுத்தும் சில காணி பிரச்சனைகளுக்கும் சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பதற்கும் நீதிமன்ற வழக்குகளுக்கு ஆதரவளித்தல், மேலும் காணி பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு வேண்டி கவனஈர்ப்பு அகிம்சை போராட்டங்களையும் நடாத்தி வருகின்றோம். அநீதிக்கு எதிராக போராடுபவர்களையும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக நீதி நியாயம் கேட்பவர்களையும் அச்சுறுத்துவதும் அடிப்பதும் மிரட்டுவதும் மானபங்கப்படுத்துவதும் இன்றைய காலகட்டத்தில் மிகவும் சர்வசாதாரணமான செயல்பாடாக உள்ளது. அதில் எங்கள் எச்ஓ பணிப்பாளரும் அந்த அனுபவத்தை அனுபவித்தது என்று சொல்லுவதில் இவ்விடத்தில் நான் மிகவும் வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றேன். அவருக்கு ஒரு 4 ஏக்கர் காணி இல்லாமல் 2023 ஏப்ரலில் மக்களுக்கான காணி ரிசர்ச்சுக்கு போன நேரம் அவருக்கு நடந்த துர்ப்பாக்கிய நிலைமை இந்த இலங்கை முழுவதும் அறிந்த உண்மை. ஹிங்குரானே சீனி கூட்டுத்தாபன தொழிற்சாலை நிர்வாகத்தினரும் அவர்களுடைய சகாக்களும் மிகவும் அராவடித்தனமாக தொடர்ச்சியாக நடந்து வருகின்றனர். அநீதிக்கு எதிராக நீதி நியாயம் கேட்பவர்களையும் விவசாயிகளையும் மிக மோசமாக துன்புறுத்துகின்றனர். இவர்களுக்கு இந்த அதிகாரத்தை வழங்கியது யார்? இது தொடர்பில் அரசு பாராமுகமாக இருப்பதற்கு காரணம் என்ன? விவசாயிகளுக்கு லாபம் இல்லாமலும் அரசுக்கு கடன் மற்றும் வரி செலுத்தாமலும் கொள்ளை லாபம் பெற்று கொண்டிருக்கும் ஒரு தனியார் கம்பெனியாக இந்த கம்பெனி உள்ளது என்று பாராளுமன்ற உரைகளில் இருந்தும் அரசு அறிக்கைகளிலும் வாயிலாகவும் அறிய முடிகின்றது. இதற்கு தீர்வு இல்லையா? எனவேதான் அம்பாறை மாவட்டத்தில் கரும்புச்சகை என்னும் பெயரில் பல தசாப்தங்களாக நடக்கும் நில உரித்து மீறல்கள், வாழ்வாதார இழப்புகள், விவசாயிகளை அடிமைகளாக நடாத்துதல், முன்னேற்றமில்லாத கரும்பு விவசாயத்தால் விவசாயிகள் தொடர்ந்தும் நட்டமடைந்து வருகின்றது. விவசாயிகள் விவசாயத்தினை கைவிட்டு விவசாயத்தில் இருந்தே தூரமாதல், விவசாயிகளை கட்டுப்படுத்த கம்பெனிக்கு கடனாளியாக்கி வைத்திருத்தல், இது போன்ற பல அநியாயங்களை விவசாயிகள் தொடர்ந்தும் எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். இவ்வாறு செய்யும் அநியாயங்களை எதிர்த்து கேள்வி கேட்டால் அடித்தல், அச்சுறுத்தல், ஏழை விவசாயிகளிடம் கோடிக்கணக்கான நஷ்டஈடு கேட்டு வழக்கு தாக்கல் செய்து இழுத்தடித்தல் போன்றவை நடைபெறுகின்றது. இவ்வனைத்து செயற்பாடுகளின் மூலமும் மாவட்டத்தில் விவசாயமும் பொருளாதாரமும் பாதிப்படைந்துள்ளதுடன் சிங்கள முஸ்லிம் இடையிலான நல்லிணக்கமும் சீர்குலைந்து காணப்படுகின்றது. எனவேதான் இவ்வாறான சட்டவிரோதமான தேசத்திற்கு பொருந்தாத செயற்பாடுகளை எமது நாட்டின் அனைத்து பிரஜைகளும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இது தொடர்பில் பொறுப்பு வாய்ந்தவர்கள் நியாயமான தீர்வை முன்வைக்க வேண்டும். நீண்ட காலமாக தீர்வின்றி இருக்கும் இப்பிரச்சனைகளுக்கு மக்கள் சார்ந்து நியாயமான தீர்வுகள் முன்வைக்கப்பட வேண்டும். அம்பாறை மாவட்டத்தின் விவசாயம் செழிப்புற்று விவசாயிகளின் நலம் ஓம்ப வேண்டும், நாடு முன்னேற வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் பாடுகின்றோம், உழைக்கின்றோம். இலங்கை எமது நாடு, எழில் மிகுந்த நாடு. அனைவரும் ஒன்றுபட்டு இந்த விவசாய உற்பத்தியை கட்டியளிப்பினால் இந்த நாட்டின் பொருளாதாரத்துக்கு அது மேம்பாடாகும் என்பதை கூறி விடைபெறும் நான் ரிபா முகமது முஸ்தபா. මීළඟට මෙම පරීක්ෂණ වාර්තාව සැකසීමට දායක වෙච්ච ස්වාධීන පරීක්ෂක සරලා ඉමෑනුවෙල් මහත්මියට, නීති හා සමාජ භාරයේ වැඩසටහන් අධ්‍යක්ෂක සද්දුන් තුඩුගල මහතාට සහ අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය මිනතුල් සුහීරා මහත්මියට ආරාධනය කරනවා වේදිකාවට පැමිණෙන්න කියලා. I am an independent researcher, and as an independent researcher, it was extremely shocking to listen to the experiences of farmer after farmer
and to realize that in 2024 there is still a context where farmers are forced into conditions that resemble bonded labor. The task of unraveling the issues at hand involved having to go through state documents and disentangle from within them the relevant information. On top of being denied the right to their work as farmers to grow food, they were also buried in paperwork which has been used as a weapon of state bureaucracy. I will never eat sugar again without a knot in my stomach. Sri Lanka is currently facing the worst economic crisis in its post-independence history. Despite being considered an agricultural country, Sri Lanka depends heavily on food imports. And the vulnerability of our food security is evidenced at times of crisis, such as the pandemic and the fall of foreign reserves. Our agriculture system has failed to ensure a dignified life for the majority of its producers. Poverty in Sri Lanka is still largely concentrated in rural agricultural areas, with more than 80% of poor living in villages. This research explores the impact of large-scale sugar production by public-private partnership initiatives such as the Galloya Plantations Private Limited and the Government of Sri Lanka. We looked at the impact on the lives of farmers in the Ampara District. The objective of the research was to contribute to policy-level dialogue on viable agricultural practices in Sri Lanka, which can ensure food security, ecologically sustainable agricultural practices, and farmers' right to land. These aspects are crucial to ensure long-term solutions to the current economic crisis and political crisis in Sri Lanka, and to urgently put in place different administrative and political arrangements that can protect and uphold people's rights. The research, if you look at the book, uses a mixed methodology of quantitative data collection through a survey and qualitative data gathered through interviews and key informant interviews and case studies. The fieldwork was conducted between June and July 2023. The field researchers collected data from 100 farmers who had been affected by the large-scale Galloya sugarcane cultivation project. 67 men and 33 women were interviewed for the study. Half of the sample was above 50 years, as they were farmers who have been part of long-term land struggles. There were some limitations. In the initial planning, the research team had chosen to interview sugarcane farmers from Sinhala villages as well. However, due to the increasing hostile environment, which Rifama also spoke about, it was not possible to access the Sinhala villages. This limited the scope of the research, and the methodology was altered to have focus group discussions with groups, including Sinhala farmers, in safe locations. However, to substantiate all our findings and the experiences of the farmers, the research team drew on numerous secondary source materials, including government documents, parliamentary reports, and other research studies. If you look at the book, half the book is annexes. We wanted to substantiate every single word in our research findings with as much secondary source materials as we could put together, and we have put it in the report itself. So findings, according to the LOLC Finance website, 2014-2015, Galloya plantations had the highest ever sugar production in 38 years. According to the Browns Investment PLC annual report 2022-2023, during that financial year, Galloya plantations recorded a net profit of 5.3 billion, reflecting an increase of 165% compared to the previous year.
However, according to the Auditor General's report, 2019-2020, the company continued to make substantial loss. In the face of claims and counterclaims of increased profits or increased debts, the Galloy Plantation Private Limited, the world sugar prices had also increased by 250% since 2020. However, the price paid by the company to sugarcane farmers remained stagnant over the years. This resulted in an increase in profits for the company, decreasing farmers' income on account of rising input costs. In terms of land rights, in the survey, 45 respondents from Ambalattaru, Muvangala, Vanathu Vatte and Vellakal Thotam who had lost their lands were interviewed. Most of the respondents mentioned that in 1965, when the 18th and 19th colonies, which came under the Damana DS, were being established under the Galloy scheme for sugarcane cultivation, their lands had been acquired and later given to Sinhala farmers. In Muvangala, as Rifama said, farmers' private deed land was acquired by the Hingurana Sugar Corporation in 1976. Even with many appeals to the state, they never got their lands back nor received compensation, and the access to these lands have been blocked. For farmers in the Ampara District, losing their land for sugarcane cultivation not just resulted in them losing their agricultural land and livelihood, but also resulted in taking away their socio-cultural fabric that is built around farming. So how is the sugarcane cultivation doing? The research team analyzed a random selection of payslips of 14 farmers over the period 2013 to 2023, a 10-year period. This indicated that the average costs for sugarcane cultivation were higher than the average income. Due to high costs of production, loans to be cleared with the Galloy Plantation Private Limited, and higher interest rates, most of the farmers had incurred huge losses. None of the farmers who were growing sugarcane had a written agreement with the Galloy plantations. Such an agreement would have specified details on the ownership of the plot, time frame, conditions based on which they would grow sugarcane, such as price, support services provided, etc. Therefore, farmers lived with the constant uncertainty and threat that their small plots of land would be taken away from them and given to another farmer if they were unable to cultivate sugarcane. In fact, this had happened to farmers who were interviewed in this study. With the outgrower mode of production, the farmers were unable to bear the high costs of fertilizers and pesticides, which they had to purchase from the company. There was little investment in irrigation, and water was scarce. Furthermore, farmers could not be present when the weighing of the sugarcane took place, and the price they finally got was low. This system not only isolated farmers in their bargaining powers with the big companies, but it also increased their vulnerabilities to risks in the cultivation process and threat of land dispossession. Farmers did not receive any support from government agriculture extension services for sugarcane cultivation. Farmers also had to work with low quality seed cane provided by the company. Farmers have no decision-making power in selling their produce. They are bound to sell their harvest to the company at a price decided by the company. There is very little space for farmers to bargain on selling prices of their produce. The company maintained isolated, individualized relationships with the farmers, ensuring they did not collectivize. Unlike paddy farmers, there were no strong sugarcane cultivation collectives who could negotiate for better prices with the company or with the state.
it became clear that the costs of sugarcane cultivation was unbearably high, with farmers and their households being unable to bear these costs. This raises the elephant in the room question. If the company was having such high profits, why were the farmers making huge losses and getting into debt? Were the company's profits built on the exploitation and losses of local sugarcane farmers? Or, assuming the government audit reports are true, if the company was making a loss, does it follow that local sugarcane farmers were bearing the costs of the losses of the company? So one of the big impacts of this cost is on food. Many sugarcane farmers mentioned that with the rising cost of basic food in the context of the economic crisis, they were unable to meet the food needs of their households. With poverty levels at 31% in the eastern province, it's tragic that farmers and their households don't have basic food. Ironically, sugar has become unaffordable to the sugarcane cultivators. In terms of systemic discrimination, the survey findings strongly illustrated that there was a deep distrust of the state among the sugarcane farmers of Ampara. They have had long-term experiences of being let down again and again, even as big companies increase their profits. Farmers felt that local communities are not prioritized by the state in terms of their fundamental rights and their inalienable connections to the land. The inordinate delays in resolving land issues, dispossession, rights violations are the norm. Many farmers feel that this delay and state inaction by a predominantly Sinhala Buddhist state was due to ethnic and political discrimination against minority communities. The study put together a timeline which clearly illustrated the absolute chaos in relation to which government body at which level in the line of command had the right over the lands acquired for the purpose of sugarcane cultivation. This also meant that there was chaos in terms of who had the authority to resolve any of the complaints of ordinary farmers in relation to land acquisition and dispossession. However, the chaos is not devoid of political will. It has been deliberate and violent to deny people's right to land. The outgrow model of cultivation is untenable and keeps farmers in enormous precarity where they are entirely responsible for producing adequately without proper land and seed resources and without any assistance, all with the constant threat of losing their land. This model has led to farmers subsidizing the losses of the company as farmers spend on all additional costs and bear the risks and losses that were caused by the inefficiency of the company and the government. The history of land dispossession in Ampara is in the context of structural discrimination against minority communities. In the long history of incidents of violence, the latest was in 2023 while this research was being conducted. If the new Sri Lankan government is committed to reconciliation, a genuine process of resolving issues of land dispossession must be implemented immediately. This would be an essential but difficult process, as minority communities have lost faith by being deliberately let down repeatedly by state processes. And to end, in a situation where the country is facing a food and economic crisis, where the food security and livelihoods of local communities have been endangered, denying local farmers access to land, resources that can be used for food production, and forcing them to engage in unprofitable cultivation against their will is unjust to the farmers and irrational from the perspective of the larger good of all the people in the country. Thank you.
சபையை விழித்தவளாக என்னுடைய இந்த ஆய்வினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியை நான் இங்கு முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். இந்த மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த ஆய்வில் மிக முக்கியமாக நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது அபிவிருத்தியில் பெண்களினுடைய வகிபாகம், அபிவிருத்தி எப்படி ஒரு பெண் சமூகங்களையும் பெண் குடும்பங்களையும் பாதிக்கின்றது என்கின்ற விடயம் இங்கு முக்கியமாக பேசப்படுகின்றது. குறிப்பாக இந்த அம்பாறை மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கல்லோயா அபிவிருத்தி திட்டம், அதனூடாக மேற்கொள்ளப்பட்ட கரும்பு விவசாயம் எவ்வாறு சாதாரண விவசாய குடும்பங்களில் பெண்களினுடைய சமூக பொருளாதார வாழ்வை பாதித்துள்ளது என்பது மிக நுணுக்கமாக இங்கு ஆராயப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக இந்த பகுப்பாய்வை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இங்கு முக்கியமாக 2 விடயங்கள் இந்த அபிவிருத்தி திட்டம் எவ்வாறு பெண்களுடைய காணி உரிமை மற்றும் உணவு பாதுகாப்பு ஆகிய விடயங்களில் செல்வாக்கு செலுத்தி உள்ளது என்பதனை இந்த ஆய்வு பகுப்பாய்வு செய்கின்றது. இவ்வாறு இந்த பகுப்பாய்வை பார்க்கின்ற போது 2 பிரதான பாதிப்புகளை பெண்கள் எதிர்கொண்டுள்ளார்கள். ஒன்று, நேரடியான பாதிப்புகள் பெண்களை மிக அதிகமாக பாதித்துள்ளது. அதேவேளை மறைமுகமான பாதிப்புகள் கூட இந்த பெண்களை பாதித்துள்ளதை நாங்கள் காண முடிகின்றது. குறிப்பாக அம்பாறை மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கரும்பு விவசாயத்தின் பின்னணி, நிலம், நில உரிமை, இவைகளை நாங்கள் அந்த அம்பாறை மாவட்டத்தில் நிலவுகின்ற கலாச்சார சமூக பொருளாதாரத்தின் பின்னணியில் தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கின்றது. குறிப்பாக அம்பாறை மாவட்டத்தில் முஸ்லீம், தமிழ், சிங்கள சமுதாயங்களில் காணி என்பது ஒரு பெண்ணுக்கு திருமணத்தின் பின்னர் வழங்கப்படுகின்ற ஒரு சொத்தாக கருதப்படுகின்றது. திருமணத்தின் பிறகு பெண்களுக்கு காணிகள் தங்களது பெற்றோர்களால் வழங்கப்படுகின்றது. அந்த காணிகளை கொண்டுதான் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை அவர்கள் ஆரம்பிக்கின்றார்கள். இந்த காணி அவர்களுடைய பொருளாதாரத்தோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்களுடைய சமூக அந்தஸ்தோடு, குடும்ப வாழ்க்கையோடு, நாளாந்த பொருளாதாரத்தோடு மிக நெருக்கமான தொடர்பை கொண்டிருக்கின்றது. எனவே இந்த பின்னணியில் பார்க்கின்ற போது அம்பாறை மாவட்டத்தில் அதிகமான பெண்கள் காணி உறுத்து அல்லது காணிக்கான அதிகாரத்தை கொண்டவர்களாக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த பின்னணியில்தான் கரும்பு விவசாயம் அறிமுகப்படுத்ததுக்கு பின்னர், அதற்கு முன்னர் வரையும் இந்த காணிகளில் நெற்செய்கை, சிறுதானிய பயிர்ச்செய்கைகள் போன்றவற்றைத்தான் இந்த காணியை அடிப்படையாக கொண்ட பெண்களுடைய குடும்பங்கள் மேற்கொண்டிருந்தது. அதிலும் பின்னணியாக நாங்கள் விளங்க வேண்டும். இந்த காணி உரித்துடையவர்கள், உரிமையுடையவர்கள் பெண்களாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள், தகப்பனாக இருக்கலாம், அல்லது கணவராக இருக்கலாம், அல்லது தன்னுடைய சகோதரர்களாக இருக்கலாம், அல்லது மகன்களாக இவர்கள் தான் இந்த காணியை பயிர் செய்கை செய்தார்கள், நெற்செய்கை செய்தார்கள் இந்த கரும்பு உற்பத்திக்கு முன்னரான காலப்பகுதியில். அதுக்கு கரும்பு உற்பத்திக்கு பிறகு இந்த காணியில் அவர்கள் கரும்பை மேற்கொள்ள வேண்டும் என கட்டாயப்படுத்தப்பட்டதன் காரணமாக வேறு மாற்று பயிர்ச்செய்கைகளுக்கான வழிகள் இல்லாமல் அவர்கள் கரும்பை அந்த குடும்பங்கள் மேற்கொண்டது. இதனால் நேரடியாகவே ஒன்று, கரும்பை கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் என்பதனால் தொடர்ச்சியாக கரும்பை வருடா வருடம் மேற்கொண்ட போது குடும்பங்கள் அதிகமான நஷ்டங்களை எதிர்கொண்டது. இந்த நஷ்டங்கள் தொடர்ச்சியாக வந்தபோது அந்த குடும்ப உரிமை உள்ள பெண்களுடைய காணிகள் தொடர்ந்து கரும்பை தொடர்ந்து மேற்கொள்ள முடியாததன் காரணமாக கைவிடப்பட்ட நிலைமைக்கும் சில குடும்பங்களில் தள்ளப்பட்டது. இவ்வாறு கைவிடப்பட்ட காணிகளை கரும்பு பயிற்சியை மேற்கொள்ள திணித்த அல்லது பணிக்கப்பட்ட நிறுவனம் அந்த காணிகளை வேறு நபர்களுக்கு கரும்புக்காக பயிர் செய்வதற்காக அனுமதித்தது. எனவே இங்கு காணி உரிமை இருந்தும், காணிக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருந்தும், அவர்களால் தாங்கள் விரும்பிய பயிரை பயிர் செய்ய செல்வர்களுக்கோ அல்லது அந்த காணியை தங்களுடைய உரிமை, அதற்கான ஆவணங்கள் இருந்தும் அதை தங்களுடைய உரித்தாக கொள்வதற்கோ ஒரு வாய்ப்பில்லாத நிலை பெண்களுக்கு ஏற்பட்டது. இது நேரடியாக அவர்களை பாதித்தது. இரண்டாவது, இந்த காணி உரிமையில் மிக முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால், முக்கியமாக இந்த கரும்பை மேற்கொண்ட போது பெண்கள்
எவ்வாறு குடும்பத்துக்கு காணிகள் வழங்கப்பட்டதோ அது ஒரு நெச்சையை செய்த காலப்பகுதிகளில் அது ஒரு பெறுமதியானதாக கருதப்பட்டது. அந்த பெறுமதியுடன் இணைந்ததாக சமூக அந்தஸ்தும் பெண்களுக்கு இருந்தது. ஆனால் கரும்பு செய்கைக்கு பிறகு வருமானம் குறைவு, அதனால் இலாபம் இல்லாமை, இவைகளின் காரணமாக மிக குறுகிய காலத்தில் அந்த காணிகளுக்கான மதிப்பு குறைவாக காணப்பட்டது. இதனால் அந்த பெண்களுக்கு காணிகளை ஒரு பெறுமதி ஒரு பொருளாதார நிலையில் பெண்கள் அந்த காணிகளின் வழியாக நிச்சயம் மேற்கொண்ட காலப்பகுதியில் அந்த காணிகளின் வழியாக அவர்கள் கொண்டிருந்த அந்தஸ்து, அதிகாரம், தீர்மானம் எடுத்தல் இவை எல்லாமே கரும்பு செய்கைக்கு பிறகு இல்லாமல் ஆனதும் ஒரு முக்கியமான விடயமாக பெரும்பாலான பெண்களில் இந்த ஆய்வில் கண்டுகொள்ளப்பட்ட ஒரு விடயமாக நாங்கள் பார்க்குறோம். அதே மாதிரி நாங்கள் இந்த விடயங்கள் மட்டுமல்லாமல் இந்த கரும்பு செய்கையை மேற்கொண்ட காலப்பகுதிகளில் பெண்களுக்கு அந்த நிலங்களை குத்தகைக்கு கொடுக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் குறைவாக இருந்தது. பெரும்பாலான ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்ட பெண்களில் பெரும்பாலானவர்கள் அவர்களுக்கு கரும்பு செய்ய முடியாத போது அதை இன்னொருவருக்கு குத்தகைக்கு கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் அங்கே கிடைக்கவில்லை. ஏனென்றால் வறுமையும் நஷ்டங்களும் அதிகமாக இடம்பெற்ற போது அவற்றை ஏனையவர்கள் வாங்கி கரும்பை மேற்கொள்வதை விரும்பவில்லை. அதனால் நேரடியாகவே அந்த காணிகளுக்கான பெறுமதியும் இழக்கப்பட்டது. அத்தோடு அவர்களுடைய அதனோடு தொடர்பட்டு இணைந்திருந்த பெண்களுடைய சமூக அந்தஸ்தும் குறைவாக மதிக்கப்பட்டது. அதுபோக பரம்பரையாக பெற்றோர்கள் பெண்களுக்கு காணியை கொடுத்ததனால் அவற்றை அவர்கள் தங்களுடைய 2வது 3வது தலைமுறைகளுக்கு கொடுத்திருந்தார்கள் சொத்தாக, சீதனமாக. ஆனால் இந்த கரும்பு செய்கைக்கு பிறகு அந்த காணிகள் பெறுமதி இழந்தமை, காணியை பராமரிக்க முடியாமை, நெற்செய்கையை மேற்கொள்ள முடியாமை போன்ற காரணங்களால் குடும்ப ரீதியான பிணக்குகள் உருவானது. எவ்வாறு தன்னுடைய மகளுக்கு ஒரு தாய் காணியை கொடுத்திருந்தால் அந்த காணியை தன்னுடைய கணவர் செய்ய முடியாத ஒரு நிலை, அதனால் எங்களுக்கு அநியாயமாக இந்த காணியை பெறுமதி இல்லாத காணியை தந்து விட்டார்கள் என்கின்ற உள் குடும்ப ரீதியான பிணக்குகளும் அதிகமாக இதில் இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். இது ஒரு காணி உரிமை, காணி தொடர்பான அந்தஸ்துகளாக பார்க்கலாம். அடுத்த மிக பிரதானமான ஒரு பாதிப்பு தான் பெண்கள் எதிர்கொண்டது குடும்ப ரீதியான பொருளாதாரத்தில் போராட்டங்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றார்கள். ஒவ்வொரு வருடமும் கரும்பு செய்கையினால் வரும் நஷ்டங்கள் அடைவதனால குடும்பத்தில் அடுத்த வருடம் மேற்கொள்வதற்கு 2 நிலைமைகள் இருந்தது. ஒன்று, தொடர்ந்து நஷ்டம் வருகின்ற போது அவர்களுக்கு அதில் கரும்பை செய்வதற்கு விருப்பம் இல்லை. ஆனால் கரும்பை செய்யாது விட்டால் அந்த காணி பறி போய்விடும். இந்த நிர்பந்த நிலைமையில் செய்துதான் ஆக வேண்டும், அதனூடாக தன்னுடைய காணியை பத்திரப்படுத்த வேண்டும் என்று கருதியதன் காரணமாக அவர்கள் நஷ்டத்துக்கு மேல் நஷ்டமடைந்தாலும் வீட்டில் இருந்த சேமிப்புகளையும் கொடுத்து பிறகு தங்களுடைய நகைகளை எல்லாம் அடகு வைத்து அந்த காணியை, அந்த கரும்பு பயிற்சியை தொடர்ந்து மேற்கொண்டார்கள். இதனால் குடும்பத்தில் நேரடியாக வருமானமற்ற நிலைமை, சேமிப்புகள் குறைந்த நிலைமைகள் அதிகமாக ஏற்பட்டது. இது பெண்களை உள ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் அதிக அளவு பாதிப்புக்குட்படுத்தப்பட்டிருந்ததை நாங்கள் இந்த ஆய்விலே பார்த்தோம். அதே மாதிரி குடும்பத்தில் உணவை தயாரிப்பது, உணவை சேமிப்பது, உணவை நிர்வகிப்பது பெண்கள் தான் இந்த பிரதேசத்தில் அதிகமாக இருந்ததன் காரணமாக தொடர்ச்சியாக குடும்பத்தில் இந்த விவசாயத்தின் மூலமாக ஏற்பட்ட வறுமை நிலையினால் குடும்பங்களில் உணவை சேமித்து வைப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு அவர்களுக்கு இல்லாமல் போனது. அதே மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு போசாக்கான உணவுகளை வழங்குவதில் பாரிய சவால்களை அவர்கள் எதிர்கொண்டு வந்தார்கள். எனவே அதே நேரத்தில் பெண்கள் சில குடும்பங்களில் அவதானித்த போது பெண்கள் தங்களுடைய நிலங்களை நெற்செய்கை செய்த காலங்களில் அவற்றை குத்தகைக்கு கொடுத்து அதன் மூலம் வருகின்ற வருமானங்களில் தங்களது வாழ்வை நிர்வகித்து கொண்டு வந்தார்கள். ஆனால் கரும்பு செய்கைக்கு அந்த காணிகள் கட்டாயமாக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு அவர்களால் இவற்றை குத்தகைக்கு கொடுக்க முடியவில்லை. அதனால் அவர்கள் தங்களுடைய பொருளாதார சுதந்திரத்தை, தீர்மானம் எடுக்கிற பொருளாதாரத்தில் சுதந்திரங்களை எல்லாம் அதிகமாக இழந்திருந்தார்கள். இது அவர்களை மோசமாக பாதித்துள்ளமையையும் இந்த ஆய்வு அடையாளப்படுத்துகின்றது.
அதே மாதிரி தான் வீட்டின் உணர்வு நுகர்வில் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் ஒரு கரும்பை உற்பத்தி செய்கின்ற அந்த குடும்பத்துக்கு ஆக குறைந்தது சீனியையாவது சேமிக்கின்ற அல்லது சீனியையாவது குறைந்த விலையில் வாங்கக்கூடிய ஒரு வசதி கூட இல்லாத ஒரு நிலைமையை நாங்கள் இங்கு பார்க்கின்றோம். நாங்கள் ஆய்வுக்குட்படுத்திய குடும்பங்களில் பெரும்பாலான குடும்பங்கள் 20 வருடத்துக்கு முன்னர் 15 வருடங்களுக்கு முன்னர் அவர்கள் கொண்டிருந்தார்கள் அந்த காணியில். அதனால் அவர்களுடைய வீட்டில் தொடர்ச்சியாக உணவு சேமிப்பு ஒன்று இருந்து வந்திருந்தது, நெல் சார்ந்த உணவு சேமிப்பு ஒன்று இருந்து வந்திருந்தது. ஆனால் இந்த கரும்பு செய்கைக்கு பிறகு அவர்களுக்கு அப்படியான ஒரு சேமிப்பும் இதில் காண முடியவில்லை. எனவே ஒரு அபிவிருத்தி திட்டம் என்பது ஒரு சமுதாயத்தில் ஒரு தனிநபர் சார்ந்த குடும்பம் சார்ந்த பிராந்தியம் சார்ந்த மேம்பாட்டை உருவாக்குவது தான் ஒரு உண்மையான அபிவிருத்தி. ஒரு உண்மையான அபிவிருத்தி என்பது ஒரு சுதந்திரம் என்று மெத்தியாசன் சொல்லுவார். எனவே இந்த சுதந்திரம் என்பது தன்னுடைய ஒரு விவசாய காணியிலே விவசாயத்தை மேற்கொள்ள முடியாத, விவசாயத்தையே தெரிவு செய்ய முடியாத ஒரு சுதந்திரமின்மையான நிலைமையானது பெண்களுடைய வாழ்வையும் அவர்களோடு இணைந்திருக்கின்ற குடும்பம் அவருடைய பிள்ளைகள் என எல்லா தளங்களிலும் இந்த பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருப்பதை இந்த ஆய்வு முன்வைக்கின்றது. நன்றி, வணக்கம். ස්තුතියි. මේ මම හිතන්නේ මේ රිසර්ච් එකේ තිබෙන කාරණා බොහොමයක් කියවිච්ච නිසා මමත් ආයෙ මොන හරි කිව්වොත් ඔයගලන්ට කියවන්න දෙයක් නැති වෙනවා. හින්දා මම රිසර්ච් එකේ තියෙන කාරණා ගැන ඉතුරු ටික කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඊටාම කෙටියෙන් අපි මේකේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන නිර්දේශ මොනවද කියන කාරණේ ගැන අපි මම පොඩ්ඩක් ඉදිරිපත් කරන්නම්. විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ මේ ඔයගොල්ලෝ මේ දැනට අහුම්කන් දුන්න දේවල් සහ විශේෂයෙන්ම වීඩියෝ ඩොකියුමන්ටරි එක බැලුවාම ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න දේවල් සහ මේ රිපෝට් එකේ තියෙන දේවල් එක්ක මේ කාරණය ඇතුලේ අපි දැක්කපු විදිහට මූලික ලංකාවේ සමාජය තුල තියෙන මූලික කාරණා තුනක් ගැටලු තුනක් සම්බන්ධයෙන් මූලික වශයෙන් ඉස්මතු වෙනවා. ඒකද විශේෂයෙන්ම පළවෙනි කාරණාව ලංකාවේ කොහොමද ජාතිකවාදී නැත්නම් ජාතිවාදී දේශපාලනය නැත්නම් විශේෂම ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් සිද්ධ වෙච්ච ජාතිවාදී ක්‍රියාවලිය ඓතිහාසික ක්‍රියාවලිය කොහොමද විවිධ වූ විශේෂයෙන්ම ජාතීන්ට බලපාලා තියෙන කියන කාරණය ඊටාම හොඳින් බලා ගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි ගල්ඔය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ආශ්‍රිතව පැමිණි මෙම සීනි කර්මාන්තශාලා හිඟුරාණ සීනි කර්මාන්තශාලාව ආශ්‍රිත මේ ඉඩම් ගැටලුව. ඉතින් ඒ නිසා මේ කාරණය ඔයගොල්ලෝ දකින්න සමහරවිට මේ රිපෝට් එකේ ඇත්තටම අපි ඇත්තටම ලොකු බරක් දැම්මේ නැහැ ඒකට. ඒකට දැම්මේ නැති එක හේතුව තමයි අපිට ඇත්තටම මේ ප්‍රජාවගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ලොකු බයක් මේ රිපෝට් එක ලියන කොටත් ආවා. ඇත්තටම මේක ලියන කොටත් ආවා රිපෝට් ඒක වැඩ කරපුවායි කාරණේත් ආවා. ඒ නිසා තමයි මේක අපි එච්චරම නමුත් මේ කාරණේ මගහැරයා නොහැකි විශේෂයෙන්ම ඓතිහාසිකව සහ දැනුත් මේ ඉඩම් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නය කොහොමද ජාතිවාදී දෘෂ්ටි කෝණයක් ඇතුලේ තියෙන නිසා ඉඩම් සම්බන්ධ ගැටලුව තුළ කොහොමද එක් ජාතියක් නිශ්චිත ලෙසම අසාධාරණයට ලක් වෙන්නේ කියන කාරණේ ඊටාම් පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් තැනක් මේක අපි දැකපු විදිහටම. ඉතින් ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අපි යෝජනා කරන පළවෙනි කාරණයක් තමයි ඓතිහාසිකව ඉඩම් අහිමි වෙච්ච ගොවීන්ට විශේෂයෙන්ම මුස්ලිම් ගොවීන්ට තමන්ගේ ඉඩම් අයිතිය සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලන්ට යුක්ති ඉෂ්ට කරගැනීම සඳහා වන ක්‍රියාවලියක් අවශ්‍යයි. කියන්නේ මෙතන ඉන්න ගොවි මහත්වරුන් මම නම් කරන්නේ නැහැ. 1963 ඉඩම් අහිමි වෙච්ච ගොවි මහත්වරුන් තාමත් තමන්ගේ ඉඩම නැවත ලැබෙනකන් ඉන්න ගොවි මහත්වරුන් වගේම ගොවි කාන්තාවන් ඉන්නවා 60 ගණන් වල ඉඳලා තමන්ගේ ඉඩම් ලැබිලා නැතුව තාමත් ඉඩම ලැබෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ජනතාවට යුක්ති ඉෂ්ට කරලීමේ ක්‍රියාවලියක් අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් අපි පළවෙනි යෝජනා කරන එක තමයි විශේෂයෙන්ම ඉඩම් අහිමි වෙච්ච ජනතාවට වෙච්ච අසාධාරණය සහ ඒ ජනතාවට තමන්ගේ ඉඩම් ලබා දීම. නැවත ඒ ඉඩම් හෝ මම හිතන්නේ අපිට සාකච්ඡාවේදී කතා කරන්න පුළුවන්. තව ඒකේ කම්ප්ලිකේෂන්ස් ගණනාවක් තියෙනවා. සමහරවිට ඒ ඉඩම් වල නැවත මේ වෙලාවේ පදිංචි වෙලා ඉන්න සිංහල ගොවීන් වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලොත් මේ වගේම අසරණ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ නිහාල්ලාගේ කතා ඇතුළේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අපිට ඒ ඉඩම් ඕනේ නැහැ. අපිට ඕනේ කාවත් එලෝලා නැවත ඉඩම් ලබා ගන්න. නමුත් අපිටත් සාධාරණයක් අවශ්‍යයි. ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ කියන්නේ තම කවරේ එලෝලා අපිට ඉඩම් දෙන්න කියලා ඉල්ලන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට සාධාරණයක් අවශ්‍යයි. විකල්ප ඉඩම් හෝ කුමක් හෝ තමන්ගේ ජීවනෝපායන් සම්බන්ධයෙන් යම් ක්‍රියාවලියක් ආරම්භ කරන්න අවශ්‍යයි කියන එක මූලික වශයෙන් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒක කලාපයක් මේ ජාතිවාදී දේශපාලනය තුළ ජාතිවාදී පරිපාලනය තුළ
සිද්ධ වෙච්ච අසාධාරණයට විශේෂම ඉඩම් සම්බන්ධ වෙච්ච අසාධාරණයට විසඳුම් සෙවීම සඳහා වන ක්‍රියාකාරීත්වයක් ආරම්භ කළ යුතුයි. ඒ සම්බන්ධ වන විමර්ශනයක් ආරම්භ කළ යුතුයි. ඒ තුළ විකල්ප වෙනසුන්ට යුක්තියෂ්ට විය යුතුයි කියන කාරණේ පළවෙනි කාරණේ. දෙවෙනි කාරණේ අපි දකින්නේ ඇත්තටම ඊටාම අසාර්ථක කෘෂිකර්ම ක්‍රමවේදයකට ගොවීන්ව බලහත්කාරයෙන් හිර කිරීම ඇතුලේ මිනිස්සුන්ට සිද්ධ වෙලා තියෙන ගැටලුව. කියන්නේ ලෝකේ පුරාම ඕන තරම් අත්දැකීම් තියෙනවා. ඒකභෝග වගාවක් විශේෂම උක් වගේ ඒකභෝග වගාවක් මහා පරිමාණයෙන් සිද්ධ කිරීම තුළ අති විශාල ගැටලු ගණනාවක් ඇති වෙනවා කියලා. ඉතින් මේක එලිපිට පේන්න තියෙනවා. මම ඉතින් සරල කියපු කතන්දරේ සුවිර කියපු කතන්දරය ඇතුලේ මිනිස්සුන්ගේ ආහාර සුරක්ෂිතභාවය සම්බන්ධයෙන් පාඩු සම්බන්ධයෙන් නමුත් රජයත් පෞද්ගලිකාංශයත් අර ඊටාම දැඩි මේක කියන නෑ උක් විතරයි වවන්නේ මේක උක් තමයි කරන්නේ කියලා උක් වවන්නේ මෙහෙම තමයි කියලා ඒගොල්ලෝ තීන්දුව කරලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ නැවත මේ කෘෂිකර්මික ක්‍රමවේදයේ සම්බන්ධයෙන් නැවත තීරණාත්මක සොයා බැලීම අවශ්‍යයි කියන එක අපි යෝජනා කරනවා. විශේෂයෙන් මේකෙදී ඒකභෝග වගාවක් සහිත උක් වගාව වෙනුවට කොහොමද මේක සමහරවල් මිශ්‍ර භෝග වගාවන් සම්බන්ධයෙන් ලෝකයේ ඕන තරම් මම හිතන්නේ පරිශ්‍රණ තියෙන ඒ සම්බන්ධයෙන් මිශ්‍ර භෝග වගාවන් කරන්නේ කොහොමද? මිනිසුන්ගේ ආහාර සුරක්ෂිතභාවය පරිසර පද්ධතියේ පැවැත්මත් සමග කොහොමද මේක මිශ්‍ර භෝග වගාවක් හැටියට ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා වන ක්‍රියාකාරීත්වය අවශ්‍යයි කියන එක මූලික කාරණේ තියෙනවා. ඒ වගේම අපි කතා කරනවා මේ වෙනකොට 60 ගණන් වල ඉඳලා ඉඩම් අහිමි කරපු මිනිස්සුන්ට විකල්ප ඉඩම් ලබා දීලා තියෙනවා. හැබැයි විකල්ප ඉඩම් ලබාලා දීලා තියෙන ඇතරම මේ නිකන් විතරයි. ඉඩමක් තියෙනවා ලියුම් කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒ ලියුම් කෑල්ල කියලා තියෙනවා උක්නේ ගගාව සඳහා විතරයි කියලා ප්‍රාදේශීය ලේකම් ලියලා තියෙනවා. මේ එතකොට පළවෙනි එක එතකොට මේ මිනිසුන්ට තමන්ගේ ඉඩම් වලට විකල්ප ඉඩම් වලටවත් නිශ්චිත අයිතියක් නැහැ. ඒ ඉඩම් වල මොකද්ද කරන්න කියලා තීන්දුව කිරීමේ හිමිකම මේ අයිතියක් නැහැ. ඒ නිසා ඒක වෙනස් කළ යුතුයි. මේ මිනිසුන්ට නිශ්චිත හිමිකමක් ලබා දෙන්න ඕනේ මේ ඉඩම් වලට. ඒ වගේම මේ ඉඩම් වල මොනවද කරයි කියන තීන්දුව කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන නිදහසක් මේ ගොවීන්ට ලබා දිය යුතුයි කියන කාරණේ අපි තියෙනවා. ඒකෙදි විශේෂයෙන්ම අපි කියන කාරණයක් තියෙනවා මේකෙදි මම හිතන්නේ දිගින් දිගට මතුවෙච්ච එකක්. විශේෂයෙන්ම මේ ලබා දීලා තියෙන බොහෝ ඉඩම් වල ඇත්තටම තව නිකන් සාකච්ඡා කතාවක් හදන අය පැතිවල මේ ගොවියෝ වී වගා උක් වගා කරන්න කැමති නැහැ. ඒගොල්ලන්ට පුරුදු වී විතරයි. ඒත් ඒගොල්ලෝ උක් වවන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් මම දැන් අපිට මුණ ගැහිච්ච ගොඩක් ගොවියෝ උක් වවන්න අකමැති නැහැ. ඒකට යම් ආදායමක් ලැබෙනවා නම් තමන්ගේ ජීවනෝපාය කරගෙන යනවා වන්න නේ කන්න ටික හම්බ වෙනවා නම් ජීවත් වෙන්න මේක හම්බ වෙනවා නම් ඕන එකක් වහනවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒක කරන්න බොහෝ ඉඩම් මෙතන තියෙනවා. ඇත්තටම උක් වගා කරන්න නොසුදුසු ඉඩම්. ඉතින් එව්වට බලහත්කාරයෙන් උක් වගා කරන්න කියලා බල කරලා තියෙනවා. ඉතින් අති විශාල අක්කර ප්‍රමාණයක් අපි අද දැන් ජනාධිපති කවුද අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් කෙනෙක් හම්බුණා. ඉතින් අපි එයාටත් ඒ කාරණේ කිව්වා. මම දන්නේ මොන වෙයිද කියලා. නමුත් එතනදිත් ආපු මූලික කාරණේ තමයි අති විශාල ඉඩම් ප්‍රමාණයක් පුරන් වෙලා තියෙනවා. මොකක්වත් වගා කරන්නේ නැහැ. දැන් මේ වෙලාවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් කිව්වා මොකද නාඩු හිඟයක් තියෙනවා කියලා ලංකාවේ සෑහෙන්න. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියන අපිට අද හෙට ඉඩම් දෙන්න අපි නාඩුව කීයද මහත්තයා කිව්වේ? නාඩු කොච්චරක් දෙන්න පුළුවන් කියලාද කිව්වද අපිට හෙට ඉඩම් දුන්නොත්? ඈ? එක් හෙක්ටයාරකින් බුසල් 300 ගානේ මාස දෙකකින් අපි නාඩු දෙන්නම් කියලා. අපිට හෙට වවන්න දෙන්න කියලා. ඈ? මාස 3කින්. ඉතින් මේ ඉඩම් නිකන් මෙහෙම පුරන් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපේ මීටින් එක පස්සේ මම දැන් ඒ කාර්යාලයේම හාල් මුදලාලිලත් එක්ක මීටින් එකකුත් තියෙනවා නාඩු ප්‍රශ්න විසඳන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒතර මේගොල්ලෝ කිව්වේ අත හෙට ඉඩම් දෙන්න අපි නාඩුව ගෙනත් දෙන්න මාස 3කින් කියලා. ඉතින් එතකොට දැන් මේ මිනිස්සුන්ට ඒ තමන් ඒ භූමිය අධ්‍යයනය කරලා ඒ භූමියේ තුල තවදුරටත් උක්වවන්න බැරි නම් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේගොල්ලෝ ගාව තියෙන පස් වාර්තා තියෙනවා මේ දේවල් තියෙනවා කියලා තියෙනවා සංවර්ධන මණ්ඩලය මොකක්ද දෙකක් තියෙනවා. පර්යේෂණ ආයතනයේ Sugar Research Institute එකේ කරපු වාර්තා පවා තියෙනවා මේ භූමියේ මේ උක්වවන්න සුසු නැහැ කියලා. හැබැයි ඒත් මොනවත් වෙන මොකක් වගා කරන්න දෙන්නේ නැහැ. නිකන් තියනවා ඉඩම. ඒ නිසා ඒ මිනිසුන්ට අවම වශයෙන් මේලයි පුරන් වෙලා තියෙන ඉඩම් වල වගා කරන්න කෙටි කාලීන පියවර මේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් අවසර ලබා දෙන්න කියන එක. ඒක වඩා හොඳ ක්‍රමය තමයි මිනිසුන්ට තමන්ගේ ඉඩම් අයිතිය දීලා තමන් කැමති දේ වගා කරගන්න අවසර දීලා වඩා ලාභදායී නිෂ්පාදන ක්‍රමවේදයකට යොමු කරොත් මිනිස්සු වගයි. ඒක තමයි වඩා වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම හිතන්නේ මේ දිගටම පරිශ්‍රණය ඇතුලේ ආව එකක් තමයි සමාගම විසින් කරන ආයෝජනයේ පිළිබඳ ගැටලුව. මම හිතන්නේ ඒකෙදි නැවත අපිට එනවා අර මම කියපු තුන්වෙනි කාර්ය ලංකාවේ අර අපි කියනනේ පෞද්ගලීකරණය මාර එෆිෂන් පෞද්ගලීකරණය තමයි මරු කියලා. ඉතින් ඒක කොච්චර ෆේල්ද කියන එක මේක ඇතුලේ පේනවා. ඒතර මම කියන්නේ පාර්ට්නර්ෂිප් කියලා දාලා
ආණ්ඩුවට මම හිතන්නේ 41යි නෑ 49යි නේ. ආණ්ඩුවට 51යි. ආණ්ඩුවට 51යි බ්‍රවුන්ස් එකට LLC එකට 49යි. ඉතින් බ්‍රවුන්ස් එකේ මේ වෙලාවේ ප්‍රධානම මොකක්ද කියන්නේ ඉලක්කය එතනෝල් නිෂ්පාදනය. ඒගොල්ලන්ට ෂුගර් නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ට ලාභ එතනෝල් හදන එක. ඉතින් අඩු කාලෙන් උක් කපලා එතනෝල් නිෂ්පාදනය කිරීම. ඉතින් මේ මම දන්නවා වගේ කිව්වට වැඩියෙන් දන්නවා නිහාල්ලේ මේගොල්ලන්ගෙන් අහන්න. මේ එතකොට ඉතින් ඇත්තටම මේ සහ කිසිම විදිහකට මේ ඒ මොනවද බීජවලට නැත්නම් තාක්ෂණය වැඩි කරන්න මේ කිසි දෙයකට ආයෝජනය කරලා නැහැ අවුරුදු ගානකින්. පරණ විදියටම පරණ බීජම ලාභදායී නොවන දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යන්නමින් ඒගොල්ලෝ ලාභය ගොඩ ගහ ගන්නවා එතනෝල් සහ මේ දේවල් වලින්. ඒ ලාභයේ කිසි ආයෝජනයක් නැවත වෙන්නේ නැහැ වගාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් කාරණය මේක අපි මතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේ වඩා හොඳ ආයෝජනයක් බවට මේක පත් කරන්න විශේෂයෙන්ම කෘෂිකර්මාන්තයේ ගොවීන්ට සහ රටට ආර්ථිකව වාසිදායක වන ගොවිතැනක් බවට මේක පත් කිරීම සඳහා වන මැදිහත් වීම කොහොමද රජය මුල් වෙලා කරන්න කියන එක. මේක අවසාන යෝජනාවලියෙන් මම හිතන්නේ තියෙන්නේ මෙතන ඇත්තට වෙන ආණ්ඩුවක් තියෙන්නේ. කියන්නේ සමාගම සතුව වෙන ආණ්ඩුවක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්න බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා. ඒ ඇතුළටවත් යන්න දෙන්නේ අපේ සහෝදරවරු ගුටි කායවා නේ. අපි ගුටි කන්න බහින්ද ගියේ නැහැ. මේ නමුත් ඒක වෙනම ප්‍රශ්නයක්. එතන දිගින් දිගටම ගොවීන්ට ගහනවා, මර්ධනය කරනවා, නඩු දානවා. අපි මම දැන් ගොවීන් දෙන්නෙක්ට නඩු දාලා තියෙනවා නේ. නඩු යනවා. ඉතින් සම්බස්තයක් ලෙස කිසිම අදහසක් සමාගමට විරුද්ධව ප්‍රකාශ කරන්න බැරි වෙන ආකාරයේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් හදලා තියෙනවා. මම කියන්නේ අද දැන් මේකේ නිවුස් එකක් ගියොත් හෙට ඉඳලා Facebook වලින් ගහන්න පටන් ගන්න කම්පැනි කට්ටිය. ඒ තරමට ඒක ඊටාම තියෙන්නේ මේ විශාල ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේක මේ තියෙන මේ වෙනම ආණ්ඩුව මර්ධනය වෙනස් කරන්න රජය මැදිහත් වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් කියන එක අපේ මූලික කාරණයක්. අපි නඩු තියනවා දැන් මම හිතන්නේ Human Rights Commission එකේ හියරින් එකක් යනවා මේ වෙලාවේ. මේ වගේ බොහෝමයක් දේවල් තියෙනවා. මේ සමාගම විසින් මේ වෙලාවේ කරමින් ඉන්න ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ සේවකයන් යොදවන. කියන්නේ ගෙලිම නිල සේවකයෝ ඒගොල්ලන්ගේ මැනේජර්ලානේ. මැනේජර්ලා ඇතුළු කණ්ඩායමක්. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ යෝජනා මාලාවක් තමයි අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් එක්ක කොහොමද ඉස්සරහට ක්‍රියාකාරීත්වය ගෙනියන්නේ කියන එක තමයි අපේ මූලික අරමුණ. බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි. මීළඟට ස්වාධීන පරීක්ෂක ඒ වගේම ඉඩම් ගැටලු පිළිබඳව දිගුකාලීනව වැඩ කරපු ක්‍රියාකාරී සහ පරීක්ෂණ රාශියකට දායක වෙලා තියෙන අතුරුදහන් වීමේ තැනැත්තන්ගේ කාර්යාලයේ හිටපු සමාජිකයෙක් වන මිරාක් රහීම්ට ආරාධනා කරනවා. I'm going to speak in English, and I'll try to remember to speak slow so that the translators can follow. First of all, thank you very much, HEO, for inviting me to speak. And I'd like to, before talking a bit about the report, I want to pull back a bit and look at this issue in relation to some of the other land issues that are taking place at the moment. So in the first week of October, the Land Commissioner General's Department announced that they would be continuing the Urumia land program, right? I'm not sure how far they have proceeded, but the reason I want to flag this is when the Urumia program itself was announced, there are some groups who celebrated it, even among civil society groups, because they felt it's very important for people to have greater private land ownership in the country, that it would give a greater financial security. And then there were other groups, I'm caricaturing here, there are other groups including PAL, who raised problems with it, including the potential for the Urumia program to actually contribute to landlessness, indebtedness, and a potential rural crisis. I'm not going to get into the pros and cons necessarily,
But one of the problems with the Urumea program being implemented, particularly in the north and the east, is because of these kinds of continuing problems, which are also inextricably tied with the war and its aftermath. Because due to the war, in the north and east, as many of you all would know, who have experienced it firsthand, that the normal governance of land administration did not happen as it was supposed to. So for instance, in the rest of the country, you had a series of land alienation, where landless people were given land documentation. Instead, what we saw in the north and the east is a general suspension. Now, going into the land Urumea, what it means is that we are going to see very few people in the north and east, in comparison to the rest of the country, being able to claim lands. 2 weeks ago, I was in Tunkai in Mullaitivu. They had received 690, I think, applications, and they could only process 42 because of this continuing problem with land documentation, the inability to survey land, the lack of enough land officials to do this task, that there is basically a huge problem in terms of land documentation, the demarcation of land. And when you look at the work, including of groups like HEO that they have done in Ampara, along with the Ampara District Alliance for Land Reform, they have documented a whole series of land problems, ranging from military occupation, the Forest Department, Mahavali Authority, wildlife, archaeological, and so it is still unresolved, these land problems. And so there is a larger problem that we really have to confront about how is the state going to address these land problems, because it really hasn't fundamentally resolved these, even while it talks about the need to address the root causes of the war, about how you need to deal with ethnic tensions, these are the fundamental problems that have to be resolved. And unless the state takes it seriously, it's not going to really move forward. So instead, what we're going to have is people affected in districts like Ampara because they cannot resolve it. And there is no shortcut to it. It's not about having one circular that can address all these series of problems. That while you need a large process which deals with things like loss of documentation, competing claims, you also need case-specific responses, including like here, like on this case of the sugar cultivation. Talking a bit about the report, I'd really like to commend the authors and everyone who was involved. I have done a bit of land work myself, and I have to confess that I tend to get bored reading land reports, but this one was really fascinating. You just pick and look through even the compilation in terms of the annex, the fact that they have put together all the kinds of land ownership documents that the farmers have been given or not given, as the case might be. And I think it really adds not just to the process of documenting these land problems, but also in terms of setting the framework for how we look at it. As some of the previous speakers mentioned, the whole issue of ethnicization, right? Just to give you an anecdote, you walk into the land ministry, and when you enter, it's a square room, and you see a whole set of previous land ministers. One of the striking things, apart from that they're all male, is that they're almost all Sinhalese. And I think this is a fundamental question of when we talk about the issue of land, and people talk about the inability to devolve land power to the north and the east, is that this is a fundamentally ethnicized problem. There's no way of escaping it. And so if you have particular authorities which are close to 90% Sinhala, the decisions that they make will inevitably be ethnicized, unfortunately.
So there's no shortcut about dealing with this ethnicization, particularly when the state authorities that are meant to provide the solutions themselves are so deeply ethnicized. And so that's where this conundrum about equality approaching issues in terms of an equality approach, there's a fundamental flaw in just suggesting that somehow you just set up structures and processes and they'll resolve themselves. And that's why issues about how we look at land and power, and that's something that this report really documents well. So not just does it trace the history of Ampara and its own land and ethnicized problems, but it also looks and traces the development of this sugar company. And as the authors mentioned, this has been also at great risk to the research staff, and that they couldn't do some of the research that they wanted to do because of the threats to the researchers. So in that sense, I think we really need to commend the researchers who did this report. There are also lots of fascinating aspects to this. One of the things that I also want to pick up on is how from, I think, 2009 to 15, that despite the amount of sugar harvesting, the 4 biggest companies produce roughly 50,000 metric tons. Sri Lanka produced no sugar. And that's kind of an incredible stat, right? The fact is that the majority of it went straight into ethanol. And this highlights this larger issue of whenever we talk and everything is justified in terms of development, national purpose, national security, all of these rather large terms, is that when you fundamentally try and track your way through it, what does this mean? Does it mean that Sri Lanka's sugar needs have been met? Does it mean that Sri Lanka's, the amount of foreign currency we need to buy and import sugar is reduced? Yet we will justify why there have to be tax breaks, why we need these public-private partnerships to grow sugar, but we don't actually produce sugar. And I think that's why fundamentally we also need to question and challenge the kind of underlying logic and justification for these kinds of projects, and why this land continues to have to stay with these kind of companies. And I think this report really makes a strong argument for us to also force to challenge the state on these kinds of logic. And I just want to end on that, and I think really well done. And I really applaud your work and the work also of HEO in really advocating on behalf of so many different communities who've been affected by a really broad range of land problems, and that we, as broader civil society, media, really need to ensure we highlight. Thanks very much. முன்னெடுத்து அவர்களுக்கு நன்றியினையும் அவர்களுக்கு பிரார்த்தனைகளையும் செய்ய வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கின்றது. ஏனென்றால் இந்த பிரச்சனை தொடர்பாக புதிய தலைமுறைக்கு சொல்லித்தந்தவர்கள் அவர்கள்தான் இந்த உரிமைக்காக 60 வருடங்களாக விடாமல் போராடி கொண்டிருப்பவர்கள். நான் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். முதலில் உதுமால பயாங்கள், இப்படிதால வாங்க. அவர்களுக்கு எமது பாராட்டுக்களை தெரிவிப்போம். இப்படி வாங்க. 1965ஆம் ஆண்டிலிருந்து இவர் சின்ன பருவத்தில் இருக்கும் காலத்திலிருந்து இந்த உரிமைக்காக போராடி கொண்டிருப்பவர். அதேபோன்று சந்திரரத்ன மாமா அவர்கள், இவரும் தனது காணி உரிமைக்காக நீண்ட காலமாக போராடி கொண்டிருப்பவர். அவருடன் சேர்ந்து ஒரு குழுவை வைத்துக்கொண்டு உரிமைகளுக்காக போராடி கொண்டிருப்பவர். ரிஃபா முஸ்தபா அவர்களும் அவர்களுடைய காணிகள் இழந்ததற்காக அந்த குழுவினை வைத்து உரிமைக்காக போராடி கொண்டிருப்பதுடன் தற்போது மாவட்டத்திற்காகவே மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற காணி பிரச்சனையாகவே குரல் கொடுத்து கொண்டிருப்பவர். கைருடீன் கரும்பு செய்கையினை மேற்கொண்டு பல வருடங்களாக அதில் இருக்கின்ற உண்மையான
இலாப நஷ்டம் தொடர்பாக மக்களை விழிப்புணர்வு ஊட்டி அந்த உரிமைக்காக போராடி கொண்டிருப்பவர். முஸ்தபா இவரும் உரிமைக்காக, அவருடைய காணி உரிமைக்காக போராடி கொண்டிருப்பவர்கள். மிஸ்பா அவர்களை நான் விசேஷமாக குறிப்பிட வேண்டும். இவர் அட்டாளச்சேனை பிரதேசத்தில் அஸ்ரப் நகர் என்கின்ற இடத்தில் இராணுவ முகாம் இவருடைய காணிகளில் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த இடத்தில் முகாமிற்குள்ளேயே பல வருடங்கள் இருந்து தங்களது நிலத்திற்காக போராடி கொண்டிருப்பவர். இராணுவ முகாமிற்குள்ளே இன்னமும் அந்த பிரச்சனை இருக்கின்றது. அதே போன்று அலியார் இவரும் காணியுரிமைக்காக நீண்ட காலமாக போராடி கொண்டிருப்பவர். இவர்கள் அனைவரும் காணியுரிமைக்கான அம்பாறை மாவட்ட செயலணி அடலார் என்கின்ற ஒரு அமைப்பில் தற்போது ஒன்றிணைந்து இந்த உரிமைகளுக்காக போராடி கொண்டிருப்பவர்கள். இவர்களுக்கு உங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை வேண்டியவனாக இவர்களை நன்றியினை இந்த இடத்தில் தெரிவித்து கௌரவப்படுத்தி, அடுத்ததாக இவர்களுடைய கதைகளை கேட்கின்ற ஓர் ஆவண படம் ஒன்றினை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம். ஹெமோடம் ஒபாம ஸ்தூதி வாடி. මේ වැඩසටහනට දායකත්වය ලබා දුන්නු ඒ ආයතනයට සහයෝගය ලබා දුන්නු සියලුම දෙනා, ආරාධිත මාධ්‍යවේදී හිතවතුන්, දන්න අඳුරන මූණක් ඉස්සරහාම තියෙනවා අපේ අස්රොප් මැතිණිය. එතුමියත් එක්ක මම වැඩ කරලා තියෙනවා අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේදී. එතකොට මම සමෘද්ධි නියාමක වෙලා හිටිය ඔබතුමියට මතක ඇති. මම ලින්ක් 9ක් හදලා ඔබතුමිය ඇවිල්ලා විවෘත කළා. නාමල් ඔය කලාපේ අපි බොහොම ලෙන්ගතොයි. ඉතින් අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ කෙනෙක් හැටියට මම අද මෙතෙන්ට සහභාගී වුණේ මහාචාර්යවරයෙක් හැටියටත් වඩා මගේ මේ නිහාල් අහමඩ් මැතිතුමත් එක්කලා මම බොහොම හිතවත් අපි දෙන්න මේ ලංකාවේ කෘෂි කර්මාන්තයේ වෙනුවෙන් බොහෝ දේවල් ඉෂ්ට කළා. විශේෂයෙන්ම නැගෙනහිර පළාතේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය, මඩකලපුව, ත්‍රිංකෝ වගේ දිස්ත්‍රික්කවල අපි දෙන්න බොහොම එකතු වෙලා මේ ජනතාව වසවිසෙන් මුදවා ගන්න, වකුගඩු රෝගයෙන් මුදව ගන්න ලොකු හඬක් ගෙනිච්චා. මටත් එක වකුගඩුවයි තියෙන්නේ. මම මේක හැමතැනම කියලා දෙනවා. මොකද එකක් මම දෙහියත්ත කණ්ඩේ ළමයෙකුට දන් දුන්නා. මම විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට ආපු කාලේ. ඉතින් ඒ නිසා මට දැන් දෙන්න තව වකුගඩුවක් නැති නිසා එකෙන් නිදහස් වෙන විදිහ, මිදෙන විදිහ මිනිස්සුන්ට කියලා දෙන්න ජීවිතේ විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න කාලයට අමතරව අපි කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒකට මට මගේ භාෂා පරිවර්තක හැටියට ගොඩාක් වෙලාවට කටයුතු කරපු අපේ නිහාල් මහත්මයා. ඉතින් මේ ක්‍රියාවේදී අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ කෙනෙක් හැටියට මමත් දන්නවා ඔය සීනි කර්මාන්තයට ජනතාවගේ ඉඩම් අරගෙන එතන කර්මාන්තයක් යන බව දන්නවා. හැබැයි මෙච්චර මහා මංකොල්ලයක්, මෙච්චර ජන පීඩනයක්, මේ තරම් දැවැන්ත අසාධාරණයක් කරලා තියෙන බව මම දන්නේ නැහැ. එතකොට මේ කාරණේදී මට නිහාල් මහත්මයා කතා කරලා කිව්වා, සර් අපි මේ වාගේ අපි මේ ජනතාවගේ ඉඩම් අයිතිය වෙනුවෙන් වැඩපිළිවෙලක් කරගෙන යනවා. අපි ගියා මේවා වීඩියෝ කරන්න, බලන්න, කතා කරන්න. ඒ විච සිදුවීම් ඔක්කොම එතුමා මට කිව්වා. ගිහිල්ලා කැමරාව උදුරගත්තා. එම කරා ගෙනින් වීඩියෝ කරලා තව දේවල් හිංසා කළා කියන එක කිව්වා. එතනදී මං හිතුවා නිහාල් මහත්තයා මේක මෙතනින් ඒගොල්ලෝ ගෙන තර්ජනයත් එක්කලා අතහැරලා දායි කියලා. හැබැයි මිනිස්සු ගහලා තියෙන්නේ නරක තැනකට. මිනිස්සු නොදැනයි ඒ අත උස්සලා තියෙන්නේ, නරක තැනකට ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේක මම විශ්වවිද්‍යාලවල වැඩ කරන කෙනෙක් හැටියට මහා ඇකඩමික් රිපෝට් එකක් හැටියටයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් නිහාල් මහත්මයා මේක පරාද නැහැ. මේකට පෙළපාලි කරලා බැලුවා, නඩු දාලා බැලුවා, මිනිස්සු උද්ඝෝෂණයේ ගිහිල්ලා බැලුවා. ඊට පස්සේ උසාවි ගණනාවක කතා කරලා තියෙනවා, පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරලා තියෙනවා, විසඳිලා නැහැ. හැබැයි ඒ ඔක්කොටම උත්තරේ මෙතන තියෙනවා. ඒ ඔක්කොටම උත්තරේ මෙතන තියෙනවා. මේක මහා ඇකඩමික් වார்த்தාවක්. ලංකාවේ බැයි නම් ගෙනියන්න මේක UN එකට. ලංකාවේ බැයි නම් මේක UN එකේ ප්‍රශ්න කරන්න. මේ රටක ජාතියක් දැන් හැමතැනම කතා කරන්නේ සමානාත්මතාවය ගැන. දැන් අලුතෙන් හැබැයි මේක දාපු වෙලාව ඊට වඩා හොඳයි. මේක සමාජගත කරන වෙලාව ඊටත් වඩා හොඳයි. මොකද අලුතෙන් ආණ්ඩුවක්, සමාජවාදී ආණ්ඩුවක්, ಜಾති ભેද ඔක්කොගම නැහැ කියලා කියන ආණ්ඩුවක් ආපු වෙලාවේ මේක දාපු එක හොඳටම හොඳයි. ඒ නිසා අපි අලුත් ජනාධිපතිතුමාගෙනුත් ඉල්ලනවා
මෙතන ලොකු අසාධාරණයක් වෙලා තියෙන බව වාර්තා ඇතුව ඉන් රයිටින් ඔප්පු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා යුක්තිය සාධාරණයේ තේරෙන කවරෙකුට උනත් තේරෙනවා මෙතන යුක්තියක් ඉෂ්ට වෙන්න ඕන බව. මානව හිමිකම් ගැන කතා කරන කාට වුණත් තේරෙනවා මෙතන මානව හිමිකමක් උල්ලංඝනය වෙලා තියෙන බව. ඒ නිසා මේ කාරණේදී දැන් කාටවත් ඇස්පියාගෙන ඉන්න බෑ. මොකද මේක අපි විශ්වවිද්‍යාලවලට ගෙනින් විශ්වවිද්‍යාලවල ආර්ථික විශ්ලේෂණ අංශවල දේශපාලනය කරන අයට කෘෂිකර්මාන්ත උගන්වන අයට මේක අපිට දෙන්න පුළුවන් මේක කරන්න කියලා. නීතිය කතා කරන අයට අපිට දෙන්න පුළුවන් මේක හදාරන්න කියලා. ඒ නිසා දැන් අම්පාර උක්කර්මාන්ත ශාලාවට ඉඩම් දීලා තියෙන අය කිසිසේත් කීයටවත් බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේකෙන් යුක්තිය ඉෂ්ට වෙනවාමයි. මේකෙන් යුක්තිය ඉෂ්ට වෙනවාමයි. ඒ නිසා ගොඩක් දේවල් මම කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මහා වාර්තාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම මම බලාගෙන හිටියේ. මෙතන දැන් කාල වේලාවත් මං හිතන්නේ ගොඩාක් ඉක්ම වෙලා ගිහින් තියෙන්නේ. ගත්ත වෙලාවත් පැනලායි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම සුබ පතනවා මේ වාර්තාවේ අරමුණ ජයග්‍රහණය කරන්න ඔබට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවායි කියලා. ඒ වෙනුවෙන් සමාජයේ සාධාරණ වෙනුවෙන් පෙනී සිටින කෙනෙක් හැටියට මේ වෙනුවෙන් ඉල්ලන ඕනෑම අවස්ථාවක උදව් කරන්නත් මං ප්‍රතිඥා දෙමින් නිහඬ වෙනවා. ස්තුතියි. දෙවි පිහිටයි. තෙරුවන් සරණයි. අස්ලාම් අලයිකුම්. නන්රි. thank you. බොහොම ස්තුතියි. කාලය හා වෙනත් හේතුන් මත අපි අද පිළිතුරු සහ ප්‍රශ්න සහ උත්තර සැසියක් පවත්වන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අදහස් තියෙනවා නම් විශේෂයෙන් අදහස් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් පෞද්ගලිකව නිහාල්ව හම්බ වෙන්න නැත්නම් පරීක්ෂණය කරපු සරලව සඳුන්ව හම්බ වෙලා ඔයගලන්ගේ ප්‍රශ්න අහන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මම ස්තුති කරන්න කැමති දුරකතර ඉඳලා ආපු අම්පාරේ ඉඳලා ආපු මාමලාට නැන්දලාට මේ ඉඩම් අරගලය තුල දිගටම රැඳී හිටින ඒගොල්ලන්ට විශාල ස්තුතියක් කරන ගමන් අද මේ වාර්තාව නිකුත් කරන අද දිනේ පැය දෙකකට වැඩි කාලයක් අපිත් එක්ක රැඳී සිටියට ඔයගොල්ලන් හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම අනිකුත් සියලු දෙනාට මීඩියා පැත්තෙන් ඒ වගේම මේ රිපෝට් එක කරපු LSD එකේ කට්ටියට සියලු දෙනාටම ස්තුතියි.